Dulan sa 3,000 ka mga bagong miyembro sa Asenso Pinoy Party na numpa, bonggang pinaskuhan sayo nilang nadawat o gipasalamatan. Gitutukan ni Bernal Texon ng maong balita, ani ang iyong report. Ang service providers nga sila si Mrs. Jasmine Lastimosa Ilyacuni, residente sa Barangay Litapan, Mrs. Marcelina Gakasan sa Barangay Lamaan, ug Mrs. Bivincia Carsano, ang service provider usab sa Barangay Stimson Abordo sa City. Ang lakip na karon sa mga bagong miyembro sa Asenso Pinoy Party nga mi-take out Disyembre 8 dito sa Osami City Gymnasium, Cabid og Dimaluna Covered Courts. Ingon nga mga bagong kapartido sa Asenso Pinoy Party leaders atol sa gipaygayo launching sa mas gipabunggang pamaskong handog 2024 distribution. Mukabat sa 2,990 ka mga service providers nga nagagikan sa 51 ka mga rural ug urban barangay sa Osami City. Lakip nila ni Mrs. Ilyacuni, Gakasan ug Carsano ang linawas og pinaagi sa Zoom nga nanumpa sa pagpanguna ni Asenso Pinoy Party Secretary General and Misamis Occidental Board Member Eduardo Tata Sibido. Ang mas utiking ang gisaksihan mismo sa mga kasamtangang membro, mga barangay officials, city officials nga gipangunahan ni Party President Governor Henry Sibilia Waminal ug Vice President Attorney Henry Puentes Waminal Jr. Ingon man ni incoming Osami City Mayor Attorney Sam Norman Puentes. Silang tanan ang nanumpa og misaad sa ilang hugot ug timos nga pagkamaunungon sa partido. Misaad sila nga ilang pagasundon ug tumanon ang batakang balaod sa partido ug puy-an ug ikinabuhi ang mga prinsipyo nga gilatid niini alang sa usa ka malinawon, malambuon ug malipayon nga pamuyo. Ilang tumanon ang mga balaod ug mga legal nga mando nga gipasiugda sa mga otorisadong namunuan niini. Usab ilang buhaton ang ilang obligasyon kutob sa ilang makaya nga abilidad ug kapasidad nga walay kahadlok o pabor alang sa kinatabuk-ang kaayuhan sa partido ug sa komunidad nga ilang gipuy-an. Ug huptan usab nila ang mga gawi sa 5Ms sa pagka-matinahuron, matinud-anon, matinabangon ug mahigugmaon aron sa paghatag og maayong dungog sa Partido Asenso Pinoy. Silang tanan ang automatic nga makahupot sa Asenso Pinoy ID card nga maghatag kasiguraduhan nga makabenepisyo sa tanang serbisyo o mga programa sa partido nga makausab sa dagan sa kinabuhi sa mga misamisnon. Kalakip na niining mga privilege ang Hospital and Healthcare Program, Asenso Rice Farmers Pool Assistance Program, Educational Program, Social Services, Burial Assistance Program, and other social services. Gani ang certified Asenso Pinoy Party member na karon nga si Mrs. Jasmine Ilyacuni ang mapasalamaton kaayo nga nakaabil ang iyang nasakit nga bana nga barangay Kagawad sa Litapan sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Nalipay usab kaayo siya kay gihatagan pagyud sila ni Mayor Indy Waminal og 20,000 pesos nga financial assistance. Ako ikasulti sa atong halangton nga Mayor Attorney Henry Waminal nga daghang salamat sa atong pagkadisgrasya sa akong bana nga si Kagawad sa Ilyacuni nga naagid siya ga suporta kanamo gikan sa iyahang sa cash assistance nga iyang gihatag kanamo nga 20,000 sa iyang pag-stainless anto dito sa hospital sa emergency nga wala gyud mi niya pasagdi iya gyud mi gisuportaran kauban sa mga Asenso team og sa amoang coordinator, board member, Gigi Canlas, naapod, gasuporta ka na mo kanunay. Nagpasalamat kay kung dako sa Ginoo nga naa sila, gihimong giya nga naa karon diri sa atong Usamis nun, sa Asenso Usamis nga sila gyud gihatag og giya sa Ginoo makatabang sa makatawhan diri sa atong Usamis. Si Mrs. Ilyacuni, Gakasan ug Carsano ang nagpasalamat usab nila ni Governor Henry kung ando o Mayor Indy Waminal sa sayong napaabot nga mga pinaskuhan gikan sa giisip nga tulo ka mga Santa Claus sa atong syudad ug sa tibuok nga probinsya. Malipayon kay mi sa among pamaskong handog gikan sa among working governor Henry Waminal og sa tanan og ni og sa among congressman Christmas message sila nga unta tagaan paslagdahan pang blessing o may panglawas para sa mga katauhan sa Asenso, Osamis Occidental. Daghang salamat sa
sa among pamaskong handog. Ay, dako na kong kalipay nga yatagan mi og kantidad ni Governor nga imbes 3,000 gidugangan og 2,000. Salamat sa Ginoo. Imong Christmas message sa ilahang pamilya. Ano, magpasalamat ko sa ilahang pamilya kay bisan lisod ang panahon karon, iyag yung giatiman ang mga katawhan. Daghan kayong salamat. Dako kay ko pasalamat sa among madawat karon usa ka service provider sa Team Asinso kay dako kay ikatabang sama og pasalamaton yung kay ko sa Team Asinso nga ako nga usa ka service provider laban to laban gyud sa Team Asinso sa una pag panahon hantod karon. Salamat yung kay nga tanan. Sa iyang Facebook post, gipadayag ni Mayor Indy Waminal ay iyang kalipay sa malampusong launching sa Pamaskong Handog 2024. Matod pa sa kugihan nga mayor sa Osami City, to quote, "Holiday will spend kicking off our city 3-in-1 Pamaskong Handog with Governor Henry S. Waminal, Attorney Sam Norman Puentes, Vice Mayor Simplicia Bibiniri, the Provincial Board, the City Council, Barangay Captains, ug sa atong Asinso Pinoy members. Gisugdan nato ang paghatag sa ato mga kugihan na Asinso service providers who will be assisting the distribution sa matag barangay this coming Tuesday." Unquote. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.